آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کی خبریں اور یہ رہیں آج کی سرخیاں۔ US پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو دی بہت بڑی دھمکی، کہا کبھی نہ دیکھی ہوگی ایسی کریں گے بمباری۔ ٹرمپ نے رشیا پر نئے سینکشنز اور ٹیرفز لگانے کا ارادہ کیا ظاہر، صلح کی کوششوں کے بیچ پریشر بڑھانے کا ڈرامہ۔ نیتن یاہو نے کیا حماس پر ملٹری پریشر بڑھانے کا فیصلہ، کہا غزہ میں درار پڑنے لگی ہے، اور عید الفطر پر غزہ ہوا لہولہان، اب تک 45 لوگوں کی گئی جان۔ آزاد بول انڈیا میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے، میں ہوں عادل خان آزاد۔ آج ہے 30 مارچ 2025، آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل پرائم ٹائم شو دنیا بھر کی خبریں۔ تھوڑا دیر سے معذرت چاہوں گا، آپ کو پتہ ہے تھوڑی سی پریپریشن کرنی تھی، عید تو نہیں منا رہے لیکن کچھ چیزیں کرنی ہوتی ہیں۔ فی الحال شروع کرتے ہیں دنیا بھر کی خبروں کا یہ سفر تفصیل سے۔ تو خبریں کافی ہیں، جتنی ہیڈ لائنز تھیں اس سے بھی کہیں زیادہ ہیں، لیکن پہلی خبر یہ ہے کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو آج ایک ڈائریکٹ سب سے بڑی دھمکی دی ہے۔ ٹرمپ نے دھمکاتے ہوئے کہا کہ اگر ایران نے نیوکلیئر ڈیل نہیں کی تو بمباری ہوگی، بمباری، اور یہ ایسی بمباری ہوگی، ٹرمپ نے کہا، کہ جیسے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ اب تک ٹرمپ نے ایران پر بمباری جیسے لفظ استعمال نہیں کیا تھا کہ ہم کریں گے بمباری، لیکن لگتا ہے کہ اب کچھ بڑا ہونے والا ہے، کوئی کہانی بگڑ رہی ہے۔ NBC نیوز سے ٹیلی فون انٹرویو میں ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ اور ایرانین آفیشلز کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے، لیکن انہوں نے اس کی تفصیلات نہیں بتائیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ اگر ڈیل نہیں ہوئی تو بمباری ہوگی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ڈیل نہیں ہوئی تو وہ سیکنڈری ٹیرفز بھی لگا سکتے ہیں، جیسے انہوں نے 4 سال پہلے لگائے تھے۔ تو دوستو، یہاں سے یہ تو صاف ہو جاتا ہے کہ اگر امریکہ نے ایران پر ملٹری بومبنگ نہیں کی، بم نہیں برسائے، تو پھر پابندیوں کی نئی بومبنگ سے وہ ایران کی اکنامی کو تو ضرور بڑا نقصان پہنچانے کا منصوبہ بنائے بیٹھے ہیں۔ اب دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے، دعا کیجئے کہ سب خیر ہو۔ بڑھتے ہیں آگے۔ ٹرمپ کی نظر صرف ایران پر ہی نہیں، رشیا پر بھی ٹیڑھی ہو چکی ہے۔ US پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ رشیا پر نئے سینکشنز اور نئے ٹیرفز لگانے کا سوچ رہے ہیں۔ یہ فیصلہ ایک طریقے سے دھمکی دینا ہوتا ہے، شروعاتی دھمکی، جیسے نہیں FIR سے پہلے وہ ایک رپورٹ لکھ جاتی ہے۔ یہ فیصلہ انہوں نے اس وقت کیا جب کچھ دن پہلے ہی انہوں نے پوتن سے فون پر بات کی تھی، بولے سب چنگا سی، بڑا مزہ آیا۔ اس کے بعد ریاض میں اور جدہ میں بات چیت ہوئی سیز فائر کو لے کر رشیا اور یوکرین کی ڈیلیگیشن سے۔ ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل پلیٹ فارم پر پوسٹ میں کہا کہ یہ اسٹیپ لینے کے بارے میں اس لیے سوچا جا رہا ہے رشیا کے خلاف کیونکہ روس بیٹل فیلڈ پر، میدان جنگ پر یوکرین کے اوپر بمباری کر رہا ہے۔ اچھا، تو کیا گجیاں برسانی تھی؟ انہوں نے کہا کہ یہ سینکشنز تب تک برقرار رہیں گے جب تک دونوں ملک سیز فائر اور پیس سیٹلمنٹ پر نہیں پہنچتے۔ بتاؤ، ایسے ہی کچھ اسرائیل کو بھی دھمکا دیتے، بولتے نہیں وہ تو جو کرے گا ہم اس کے ساتھ ہیں۔ ٹرمپ پر یہ الزام بھی لگ رہا ہے کہ وہ یوکرین پر زیادہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ ڈیل کر لے، جبکہ رشیا کی جنگ شروع کرنے کی ذمہ داری کو نظر انداز یا ڈینائی کر رہے ہیں۔ یہ ٹرمپ پر الزام ہے کہ پریشر یوکرین پر ہے، جبکہ جنگ شروع کی تھی روس نے اور اس پر نظر عنایت ہے۔ اپنی پوسٹ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ رشیا اور یوکرین فوراً ٹیبل پر آؤ، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ یہ ان کا ڈائلاگ ہو، فوراً ٹیبل پر آؤ، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی جھکی ماسٹر اسکول میں بیٹھ کر دوسرے سٹاف کو پرنسپل بن کر یہ کہہ رہا ہو کہ یہ کرو ورنہ مرغا بنا دوں گا۔ خیر، بڑھتے ہیں آگے۔ اسرائیلی پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ان کی سیکیورٹی کیبنٹ نے حماس پر ملٹری پریشر بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ حماس پر ملٹری پریشر بڑھانے کا مطلب ہوتا ہے کہ غزہ پر اب اور زیادہ تیز اور خطرناک حملے ہونے والے ہیں۔ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اسٹریٹجی ان کے ہوسٹیجز کی رہائی کے لیے کام کر رہی ہے، کہ ہم جتنا حملہ تیز کر رہے ہیں اتنی زیادہ بے چینی غزہ میں بڑھ رہی ہے، کیونکہ ایک طرف یہ حماس کی ملٹری اور گورنمنٹل کیپیبلٹیز کو تباہ کر رہی ہے، حماس کی قوتوں کو ختم کر رہی ہے، تو دوسری طرف ہوسٹیجز کی رہائی کے لیے ہماری شرطوں کا ماحول تیار کر رہی ہے۔ کیسے؟ کیبنٹ میٹنگ میں یہ ووٹنگ اس وقت ہوئی جب اسرائیل بھر میں نیتن یاہو کی گورنمنٹ کی ہوسٹیج پالیسی کے خلاف پروٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ نیتن یاہو کے خلاف ہوسٹیج کی فیملیز اور ان کے دوست احباب پروٹیسٹ کر رہے ہیں، نیتن یاہو کو ہٹانے کی مانگ ہو رہی ہے، اور نیتن یاہو نے غزہ میں بامبنگ شروع کر دی۔ کچھ ویڈیوز آئے، کہا گیا حماس کے خلاف پروٹیسٹ غزہ میں شروع ہونے لگے۔ حماس نے کہا وہ ہمارے خلاف نہیں تھے، جنگ بندی جو نہیں ہو رہی تھی اس کے خلاف ہے۔ نیتن یاہو کہہ رہا ہے کہ حماس پر پریشر پڑ رہا ہے۔
इसी सिलसिले में एक और खबर है। इसके मुताबिक इसराइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल का गजा में तेज़ी से चलाया जा रहा मिलिट्री प्रेशर हमास पर इफेक्टिव साबित हो रहा है। तेज़ी से चलाया जा रहा मिलिट्री प्रेशर, जिसमें छोटे छोटे से मासूम बच्चे कत्ल किए जा रहे हैं, शहीद किए जा रहे हैं, वो मिलिट्री प्रेशर है। उन्होंने जोर दिया कि हमास को अपने हथियार डालने होंगे। नेतन्याहू ने कैबिनेट मीटिंग में नेतन्याहू ने कहा, हम बमबारी के साए में नेगोशिएशंस कर रहे हैं, हमें उनकी डिमांड्स में दरार नज़र आनी शुरू हो गई है, यानी कि हमास ने लचकना शुरू कर दिया है, अपनी शर्तों को थोड़ा डाइल्यूट करना शुरू कर दिया है, थोड़ा सा नरम करना शुरू कर दिया है। ये बयान उस वक्त आया जब इजिप्ट, कतर और यूनाइटेड स्टेट्स के मीडिएटर्स सीज फायर और गजा में अब भी कैद इजरायली होस्टेजेस की रिलीज के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं। नेतन्याहू को लगता है कि ज़्यादा बमबारी और ज़्यादा फ़लस्तीनियों के मारे जाने से गजा के लोग हमास के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे और ये इसराइल की जीत को आसान बना देगा। इसीलिए कह रहा है नेतन्याहू कि हमारा मिलिट्री अग्रेशन या हमारे हमले प्रेशर मेंटेन कर रहे हैं हमास पर। कुछ खबरें हैं, जल्दी से दिखा देता हूँ। आज सुबह से मैं आपको ईद उल फितर की मुबारकबाद दे रहा था। अब क्या मैं इस वक्त कहूँ, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही अब जो है वो राइज़ होने लगा है। आज सुबह से ईद पर सीज़ फायर के रूमर्स जो उड़े थे कि सीज़ फायर हो रहा है, सीज़ फायर हो रहा है, लोग बाहर निकले। हमने तो आपको कल खबर दिखाई थी, हमें उम्मीद थी आज हो जाएगा, जैसी खबरें दुनिया भर के अखबारों में थी। नहीं हुआ, क्योंकि इजराइल ने अपना काउंटर प्रपोजल भेज दिया, वो हमने आपको दिखाया। गजा में भी ये रूमर्स उड़ गए कि सीज़ फायर हो रहा है। उसके बावजूद 45 लोग शहीद कर दिए गए आज ईद उल फितर पर। कल इतने नहीं हुए थे, 22 हुए थे, आज 45 कर दिए गए। छोटे छोटे से मासूम बच्चे, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 7, 8 साल, बस। मैंने बच्चियों की कहानी बताई थी मैंने बाद में, अब उनका वीडियो देखा, पूरी सजी हुई थी, पैरों में सैंडल थे नए, लिए होंगे किसी सूरत से जंग के दौरान माँ बाप ने। दूसरी बहन, एक बच्ची के शूज़ था, दूसरी के सैंडल था, तीसरा उसका छोटा भाई था या बहन थी, वो भी पूरे तैयार थे। वो तैयार जन्नत रवाना हो गए। 45 और ऐसे न जाने कितने बच्चे। वो खरगोश की एक वर्दी टाइप की पहना होता बच्चा, 4-5 महीने का होगा। 45 लोग आज सुबह शहर से शहीद कर दिए गए, कत्ल कर दिए गए गजा में। उसके बावजूद ये तस्वीरें हैं, ये जो आप देख रहे हो ना स्क्रीनशॉट, बच्चे झूला झूल रहे हैं गजा के, चारों तरफ तबाही है, खंडर है। ये गजा की ज़िंदगी है जो खुशियां ढूंढ लेती। दूसरा स्क्रीनशॉट देखिए ना, बच्चे झूल रहे हैं। क्या करेंगे, बच्चे तो बच्चे ही हैं, उन्हें पता ही नहीं बम क्या होता है। खैर, गजा के बच्चों को तो खूब पता चल गया। फ़लस्तीनी बच्चे ईद मना रहे हैं, पता नहीं इनमें से कौन रहा, कौन रहेगा, नहीं रहेगा, अल्लाह जाने। कॉलोनिस्ट ग्रेज देयर लाइव स्टॉक। और वेस्ट बैंक में भी कहानी कुछ अलग नहीं है, वहाँ तो और अलग तरीके का जुल्म है। वो सेटलर्स जो दुनिया भर के कोनों से चुन चुन के, और पता नहीं कैसे कैसे होंगे वो, क्योंकि उनको लेकर ऑर्गेनाइजेशंस, अमेरिका और इसराइल भी कई बार उन्हें दंगाई, रॉयटर्स बताता है, कभी कभी उन्हें मिलिटेंट्स कहा जाता है, इवन कभी कभी उन्हें टेररिस्ट भी कहा जाता है दुनिया की रिपोर्ट्स में। वो लोग फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर जाते हैं, आग लगाते हैं, गाड़ियां तोड़ते फोड़ते हैं। और जो अभी खबर मैं वफा न्यूज़ की पढ़ रहा हूँ 30 मार्च की, वो जॉर्डन वैली में जाकर उन फ़लस्तीनियों की ज़मीनों पर अपने जानवरों को चरा दिया, उनके फसलों को खिला दिया। इस तरीके का जुल्म। वक्त तो पलटता है, कल इनके हाथ में वक्त आ गया, हुकूमतें पलट गईं। कल आप हिटलर के जुल्म सह रहे थे, आज आप जुल्म कर रहे हैं, कल इनके हाथ में पावर आ गई। क्या करेंगे ये लोग? घबराओ, अमन कायम करो, मत लड़ो, यही तो मैं कहता हूँ। लेकिन कौन सुने? इसराइल सीक्स टू इरेज। और ये देखिए, मिडिल ईस्ट आई किया खबर, जिसमें पता चल रहा है कि जेनिन और तुलकरम जो कैंप हैं वेस्ट बैंक में, उन्हें पूरी तरीके से मटियां मेट कर देना चाहता है इसराइल। हैवी बमबारी वहां पर हो रही है, कोई नामो निशान नहीं रहे। एक तरफ सेटलमेंट्स बसते और बनते चले जा रहे हैं। एक बहुत लंबा प्लान है। आप सोचिए, गजा में जब 19 जनवरी को, अगर मैं गलत नहीं हूँ तारीख में, तो ये सीज फायर हुआ, और 19 जनवरी को ही वेस्ट बैंक में मिशन शुरू हो गया, तुलकारम में, जेनिन में। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने हलफ उठाया, वो सदर बने अमेरिका के। ऐसा लगता है कि नेतन्याहू से किसी ने ये कहा हो कि गजा में सीज फायर कर लो, वेस्ट बैंक में एक्शन शुरू कर दो,
वेस्ट बैंक तो तुम्हें कब्जाना है, तुम्हारे पास तो ज़मीन बहुत कम है, तुम्हें तो अपना एक बड़ा मुल्क बनाना है, वेस्ट बैंक को अनेक्स कर लेना, उसके लिए तुम पहले वहाँ एक्शन चलाओ। वरना ये मूवमेंट्स जिनके खिलाफ आज एक्शन वेस्ट बैंक में चल रहा है, ये तो हमेशा से वहाँ एग्जिस्ट करते थे। ऐसा क्या हुआ, जिस दिन गजा में सीज फायर हुआ उसी दिन वेस्ट बैंक में ये ऑपरेशन शुरू हो गया। खैर, सीरिया में एक नई हुकूमत बन गई है, सभी लोग रखे गए हैं। मैंने बताया था एक सेकुलर हुकूमत बनाने की कोशिश है। सऊदी अरब और बाकी अरब नेशंस ने सीरिया की नई गवर्नमेंट के फॉर्मेशन पर बनने पर बधाई दी है, अपनी मुबारकबाद पेश की है। उधर तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि सीरिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो है, उनकी जो संप्रभुता है, उनकी जो खुद मुख्तारी है, उसमें अगर कोई दखल देगा तो ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और तुर्की कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। वी विल नॉट अलाउ दोज हु वांट टू सैबोटेज सीरियाज टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। जो भी इसमें तोड़फोड़ करने की कोशिश करेगा, मुदाखलत करने की कोशिश करेगा, सीरिया को पटरी से उतारने की कोशिश करेगा, वो ये जान ले कि हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने लेबनान के प्राइम मिनिस्टर नवाफ सलाम से मुलाकात की। नवाफ सलाम सऊदी अरब मक्का पहुँचे थे। आज उन्होंने मस्जिद अल हरम में ही आई थिंक नमाज ईद की अदा की। खैर, मक्का में उन्होंने ईद की नमाज अदा की, ये पता चला है। और बड़े रॉयल लीडर्स पहुँचे हुए थे, उन सब ने यहाँ पर ईद उल फित्र की नमाज अदा की है आज मक्का शरीफ में, ये बताया गया है। किंग सलमान जो हैं सऊदी अरब के, उन्होंने पूरी मुस्लिम उम्मा को मुबारकबाद पेश की है और उन्हें पूरी दुनिया के अरब लीडर्स की तरफ से भी ईद की मुबारकबाद मिली है। ये खबर थी। एक खबर चलते चलते सूडान से। सूडान के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने ये कहा है, बुरहान जो है, उन्होंने कहा है कि जब कोई फुल विक्ट्री नहीं होगी, कोई मुकम्मल जीत नहीं होगी, जब तक हम बागियों के आखिरी अड्डे को, आखिरी ठिकाने को तबाह नहीं कर देते और अपने कंट्रोल में नहीं लेते, तब तक कोई मुकम्मल जीत डिक्लेयर नहीं हो सकती। सूडान की ट्रांजिशनल सॉवरेनिटी काउंसिल के चेयरमैन है अब्दुल फातेह अल बुरहान, उन्होंने ये बातें कही हैं। तो फिलहाल हर किसी के जहन पर और सर पर जंग का भूत सवार है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।